नारे तकबीर, नारे तकबीर। औलादे मुजद्दिद-उज़्ज़मान, औलादे मुजद्दिद-उज़्ज़मान, नारे तकबीर। विश्व नबी दिवस उद्यापन উপলক্ষে পালিত ঈদগাহ ময়দানে মহান ইসলামী জলসা। নারে তাকবীর। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলার প্রখ্যাত ওয়াইজি আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান সাহেব। নারে তাকবীর। सिलसिला हक बुलबुल शरीफ, सिलसिला हक मुजद्दिद-उज़्ज़मान, सिलसिला हक मुजद्दिद-उज़्ज़मान, अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत वल जमा। मेरे भाई बंधु साहब, नारे तकबीर।